वीडियो जैसे प्यार दे रहे हो वैसे प्यार देते रहो, ऐसी वीडियो मस्त मस्त लाते रहूंगा। तो चल के ये वीडियो देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, इंस्टा फेसबुक का जाओ फॉलो कर लो। चलो वीडियो के बाद मिलते हैं, लव यू। सब्सक्राइब कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिखा है, इंस्टा फेसबुक का जाओ फॉलो कर लो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब अलग करेंगे, ऐसा नहीं है करेंगे, अलग करेंगे। तो वीडियो को शेयर कर दो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा व्यूज ला दो कि मन खुश हो जाए हमारा।